Hola muchachos, el día de hoy vamos a estudiar sobre WH questions con el verbo to be y yes no questions con el verbo to be. Los dejo con la clase. Hello guys, welcome to the class. Today we're going to start with this grammar focus, that is WH questions with the verb to be. So, and then we are going to work with WH and yes no questions too. The next page. Yeah. So let's check the meaning of WH questions. So we have that is the next page here. So the meaning of this WH word. So we have where, when, who, what, which, and the other one is how. I think that it's there. Yeah, what, how, where, what, whose, and where. Yeah. So the meaning of these words. Coralie, can you write the meaning of this word in the chat? Or Julian, do you know the meaning of this word? Donde, yes. So we have this one, that is donde. When, what is the meaning of when? Cuando, yes. Cuando. Then we have who. ¿Quién? Very good. Then we have what. That is ¿qué? We have which. ¿Qué sería cuál? Very good. And finally we have how. ¿Cómo? Very good. So these are the WH words that we need to make WH questions. Okay? So it's very important to remember the meaning of these words because they are pretty important when we want to ask for information. Cuando vamos a preguntar algo, bueno, tener el conocimiento de estas WH words es muy importante, ya que nos permiten hacer preguntas. ¿Listo? Entonces, por ahora, we are working with the verb to be, right? So I'm going to tell you the structure of the verb to be for yes no questions and for WH questions. So we always have 4 ways to speak, right? Tenemos 4 formas para comunicarnos en un idioma. Entonces tenemos la primera, que sería una oración afirmativa. La segunda, una oración negativa, a negative sentence. And in questions we have 2 types of questions. Entonces tenemos yes no questions and WH questions. Entonces, so far we have been working with the verb to be. The verb to be has 3 conjugations in the present. One that is am, the other one that is, and the plural that is are. So in positive sentences we need to follow one specific structure. That is, we have a subject plus a verb plus a complement, right? For negative questions we have a subject plus an auxiliary. In negative, plus not plus a verb plus a complement. Then in yes no questions we start with the auxiliary plus a subject plus a verb plus a complement. And in WH questions we start with the WH word plus the auxiliary plus the subject plus the verb plus the complement.
Sometimes in different tenses here we have the auxiliary in the affirmative form, but that is in some tenses. That's why I'm writing this in parentheses. Entonces, estas estructuras que tenemos aquí son las que nos van a permitir hablar en inglés, ¿sí? Entonces tenemos una oración afirmativa con sujeto, verbo y complemento, una oración negativa con sujeto, auxiliar, el negativo, not, verbo, complemento. Las preguntas de yes, no, question, tenemos auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y en WH questions tenemos WH, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Estas estructuras que tenemos acá se van a repetir siempre en el inglés. Entonces por ahora estamos trabajando con algo que se llama el verbo to be, the verb to be. Y en este caso estas tres conjugaciones que tenemos aquí son las que van a tomar la posición del auxiliar. ¿Está claro eso, chicos? Por ahora. Ok, good. Entonces, lo que vamos a hacer es usar, bueno, ya tenemos los pronombres personales que vimos la clase pasada, I, you, he, she, it, we and they, que serían los posibles sujetos. También podemos usar nombres, right? Like Jefferson, Julián, Coralie. Then we need the verb to be. Entonces, el verbo to be tiene una particularidad. Aquí yo les estoy escribiendo que tenemos un auxiliar y un verbo. Pero con el verbo to be, el auxiliar y el verbo van a ser solo uno. Entonces con el verbo to be vamos a decir una oración afirmativa. Por ejemplo, I am a teacher. Entonces el verbo es el verbo to be, am. Pero si yo quisiera hacer la negativa, entonces aquí se quedó usar un auxiliar. Como les decía, entonces con el verbo to be el auxiliar es el mismo verbo. Entonces esa oración sería en negativo. What would be the negative sentence, Julián, for this one? El mismo ejemplo en negativo. Can you write it, please? I'm not a teacher. Very good. Entonces decimos, vamos a escribirla aquí arriba. I am not a teacher. Entonces cuando digo que el verbo to be es el mismo auxiliar y el mismo verbo, es porque lo vamos a tener aquí. Entonces según la fórmula, aquí deberíamos usar un verbo. Pero con el verbo to be no es necesario, porque el verbo to be toma la posición del auxiliar y toma la posición del verbo. Está haciendo doble trabajo en este caso. ¿Está claro eso? Ok, entonces lo mismo sucede en las yes no questions y lo mismo sucede en las WH questions. Entonces el verbo to be sería este. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en pregunta. Coralie, can you write it? En yes no question. So we start with the auxiliary, that is the verb to be. That would be the auxiliary. In this case, let's talk about you. So, auxiliar. Then we have subject, you. Entonces, como ya el verbo to be toma la posición del auxiliar y del verbo, entonces no debemos escribir otra vez el verbo, solamente el complemento. Entonces, are you a teacher? And question mark. Y en WH question seguiríamos la misma estructura. Si se dan cuenta, es
Lo mismo, solo que agregamos auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Aquí auxiliar, sujeto, verbo, complemento, pero agregamos el WH. Ok, entonces aquí podríamos preguntar ¿dónde estás? Por ejemplo, where, WH, are you now? Entonces tenemos WH, verb to be, subject. Entonces, como ya el verbo to be está aquí, no lo volvemos a poner acá. Entonces seguiría el complemento. Where are you now? Ok, so habría que tener algo muy importante. Esta es la estructura, ¿listo? Pero el verbo to be tiene, o todos los tiempos verbales tienen un propósito, y es lo que nos hace diferenciar unos de los otros y cuándo usar. Por ejemplo, el presente del verbo to be y cuándo usar el presente simple. Entonces tenemos que el verbo to be tiene varios usos. Podemos hablar de descripciones, descriptions, emotions, locations, and the other one, professions. Entonces estos son los usos que vamos a darle al verbo to be. El verbo to be nos va a permitir expresar estas cosas. Entonces, si yo pregunto de ubicación, where are you? Si yo digo estoy en la universidad, I am at the university, una oración afirmativa, I am at the university. Si yo quiero describir una emoción, I am not happy. Si quiero hacer una descripción, a description, I am tall, I am short. Soy alto, soy bajo. Entonces, lo esencial del inglés para comenzar y que será la clave para que puedan aprender rápidamente sin dificultad es 1. Tener esta estructura clara, esta de acá, porque en todos los tiempos verbales los vamos a usar. Una afirmación, una negación o una pregunta. Lo que va a cambiar es que el auxiliar, que sería, en este caso, como hablamos de verbo to be, pues el auxiliar es el verbo to be. Pero ya con otro tiempo verbal, por ejemplo, presente simple, el auxiliar cambia y ese sería do o das. Entonces, lo fácil, o digámoslo, el inglés es tan fácil que te permite ubicar solo esas palabras de acuerdo a estas fórmulas que tenemos aquí en el tablero. Entonces, por ahora, como usamos el verbo to be, entonces el verbo to be va a ubicarse donde está el auxiliar. Si estuviéramos hablando en presente simple, usaríamos do o das en donde dice que va la posición del auxiliar. Y ya entonces eso nos está marcando presente simple, do y das, verbo to be, presente del verbo to be, con am, is o are. ¿Listo? Entonces, es muy fácil. Esto solo nos requiere, bueno, aprendernos estas fórmulas, entender que el verbo to be lo usamos para estas cosas, descripción, location, professions and emotions, y que si no vamos a describir algo relacionado a esas 4 cosas, no vamos a usar el verbo to be. Entonces, cuando hablamos de professions decimos, are you a teacher? No, I'm not a teacher. Or yes, I am a teacher. I am at the university or at home. I am shy. I am outgoing. Or emotions, I am happy, I am sad. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que nos grabemos esto, ¿listo? Entonces, ahora
Coralie, can you activate your microphone, please? Coralie, are you there? I'm going to write to you. Activate the microphone. Okay, microphone. Okay, so Julian, are you there? Okay, Julian, can you give me some examples using the verb to be, talking about yourself? Hablando de ti, for example, your profession, or talking about maybe your father or your mother. What is the profession of your mother, or what is the profession of your father, Julian? Julian, can you hear me? ¿Me escuchas, Julian? Teacher, Yes. I am psychology. Okay, good. My profession is psychology. Okay, so you say, I am a psychologist. I am psychologist. Very good. Okay, so, Coralie, where are you now? I am Where uh, are you now? Entonces, I where? am University Conrad Lorenz. Okay, I am at the university, okay? At the university. I am at university. Very good. So, Coralie, do you have any questions related to the verb to be? Sorry, teacher. Do you have a question about the verb to be? WH questions and just no questions? No, teacher. Okay, good. So let's go back to the book then. So let's read these examples, Coralie, okay? Okay. This one first. Where is your friend? Where's your friend? Where's your friend? Very good. He is in class. Who is that? Okay. Okay. This one Yeah. here. This example here that says who's Who's Suji? Sujin. Very good. This one here. What's so like? Very good. This one here. Where are you and Vanessa from? Good. Who are you, class? Okay, remember the pronunciation is different. This is how. How are you, class? Cat. Your classes. How are you, class? Exactly. Then we have What are you, class? What are you, classmate, like? very good. Now this example here. He is He's in class. good. This one. She is my classmate. Excellent. The next. It's a very exciting city. Remember, exciting. It is a very exciting city. Excellent. Then we have this one here. We're from Brazil. Entonces, we're. We're from Brazil. Exactly. We're from Brazil. Then this one. They are pretty interesting. Very good. And here. They are really nice. Excellent. Now let's pay attention to the pronunciation, okay? Okay.
Page 4. Exercise 5. Grammar focus. WH questions with B. Where's your friend? He's in class. Who's Sujin? She's my classmate. What's Seoul like? It's a very exciting city. Where are you and Vanessa from? We're from Brazil. How are your classes? They're pretty interesting. What are your classmates like? They're really nice. Okay. Muy bien. Now, let's check. Entonces, Coralie, ¿tienes alguna pregunta con la estructura o las preguntas que hacemos con WH? Was it, no está. ¿Cuál? Was, ¿de quién? Ah, ok. Whose. That one. Whose. Okay. Esa la vamos a ver un poquito más adelante, que es Okay. una pregunta un poquito más compleja. Pero en cuanto a la estructura, queda clara que tenemos WH, verb to be, subject. Okay. WH, verb to be, subject. WH, verb to be, subject. WH, Subject verb is to be, complement. subject, and complement. Subject is sujeto. El sujeto, exactly. Y el complemento, ¿listo? Entonces, WH, verb to be, subject. WH, verb to be, subject. Siempre Okay. se va a repetir la estructura de las WH questions y las yes no questions en cualquier tipo de tiempo verbal, ¿listo? Entonces vamos a ver ahora lo que ya te expliqué también sobre las WH questions, las yes no questions. ¿Por qué se llaman yes no questions? Porque la respuesta siempre va a ser sí o no. ¿Listo? Entonces es la típica pregunta que hacemos en español. ¿Comió? Sí, sí comí. ¿Estudió? Sí, sí estudié. ¿Le gusta la música? Sí, me gusta la música. Entonces estas son esas preguntas. ¿Listo? Son las yes no questions. Entonces estas son con el verbo to be. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, pues como ya expliqué anteriormente, empezamos es con el verbo to be. We start with the verb to be, then we have the subject, and then we have the complement. So we have two possible answers, positive answers and negative answers. So we say yes I am for positive and no I'm not for negative. Entonces, yes he is, no he's not. O podemos decir también no he isn't. La versión contraída. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos estos ejemplos, pero pues vamos a practicar la conversación que tenemos aquí. Vamos a escuchar la pronunciación y después, and after we are going to practice it, okay? Okay. Okay. Page Pay 5. Exercise 7. Conversation. How's it going? Listen and practice. Hi, Sujin. Hey, Arturo. How's it going? Great. How are you? I'm fine, thanks. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love biology. Biology? Are you and Alexa in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Oh, okay. Hey, do you have time for coffee? Sure. I'd love some coffee. Okay, good. So you are going to be Arturo, Coralie,
and I'm going to be Sujin, okay? Okay. Start, please, Coralie. Hi, Soujin. Hey, Arturo, how's it going? Great. How are you? I'm fine, thanks. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love biology. Biology? Are you and Alexa in the same class? No. While we are, my class is the morning. Her class is the afternoon. Okay. Hey, do you have time for a coffee? Sure. It's love some coffee. Okay, so let's pay attention to the pronunciation of these words we have here, right? Say great. Repeat it. Great. 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 Exactly. It's like this. Great. Great. Exactly. Then we have biology. Biology. Exactly. Then we have aren't. Aren't. Exactly. And finally we have I'd, like this. I'd. What is signification? I'd, the meaning. The meaning in Spanish is the contraction of I would. ¿Listo? Would es un modal que vamos a trabajar adelante, pero la expresión I would love significa me encantaría. ¿Ok? I love. Listo. Entonces, Right. ahora, let's check these expressions. How is it going? What does how's it going mean, Coralie? Do you know in Spanish? How's it going? It's a synonym of this word or this expression. They are similar. Okay. Como va todo, exactly. Very good, Julian. And then we have what is the other interesting? So are your classes interesting? Then we have the same class, entonces la misma clase. And well, no, we are in my classes in the morning. So I think these expressions, right? I'd love, que sería la contracción de I would love, que significa me encantaría. ¿Listo? Entonces, the most important of today, well, are the questions with yes no questions and WH questions. Julian, do you have any question about the grammar focus with yes no questions or WH questions with the verb to be? Any question, Julian? No? Okay. Julian, can you activate your microphone, please? Can you tell me what is your name? Julian, I can't hear you. My name is Julian. Exactly. My name is Julian. What is your profession, Julian? I am an student. Exactly. Good. Where are you now? I am at my home. At home. At home. Very good. So let's remember to finish the importance of this structure we have here. Como les dije, chicos, esta es la clave para el inglés. Entonces ahora en las siguientes clases vamos a ver presente simple, y el presente simple va a seguir también esta estructura. Vamos a seguir exactamente la misma estructura, se va a repetir una y otra vez en presente, en futuro y en pasado. Lo que va a cambiar y lo que nos va a permitir ver qué tiempo verbal estamos usando van a ser los auxiliares. Los auxiliares son esa palabra que nos permiten saber qué tiempo verbal estoy usando. Entonces, si yo alguna vez veo do o das en una pregunta de WH question, automáticamente debo relacionarla con el presente simple.
o como estamos trabajando en este caso con el verbo to be, si decimos where are you, entonces inmediatamente relacionarla con el presente del verbo to be. ¿Listo? Recuerden, el presente del verbo to be habla la mayoría del tiempo de estas cuatro cosas: descriptions, emotions, locations and professions. Entonces vamos a repetir eso. Corali, ¿cuáles son las cuatro cosas que puedes describir con el verbo to be? Ok. Julián. Description. Descriptions, Emotion, emotions, yes, profession, good, and location. location, very good. Entonces, esas son las expresiones que vamos a usar para expresar. Entonces, el verbo to be se basa en esas cuatro cositas y bueno, las estructuras que tengo acá, listo, que vamos a ver probablemente dentro de una o dos clases, pero las veremos ya con el presente simple y veremos cuál es el propósito del presente simple. Por ahora, cualquier cosa que queramos describir con el verbo to be se va a referir a esas cuatro cosas. Listo. Entonces, what are you going to do for the next class, guys? The homework. Well, as you can see, we have some grammar exercises here and this snapshot here. So you are going to write the answer for these questions here that are, write the names of the school subjects. School subjects. ¿Qué son school subjects? We have math, history, physics, biology, literature, chemistry, geography, physical education. So these are the subjects from school. Okay? Las materias, the subjects. Listo? So you are going to answer these three questions here and you are going to do the grammar exercises we have. Okay. Here we have these grammar exercises and on the next page we have the exercises for yes no questions that are here. Okay, Okay. these exercises for the next class. Do you have any question to finish, guys? Julián or Colali? No. No. Okay, thank you very much, guys, for coming. See you on Wednesday. Have a really good night. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. You're welcome.